Diyan mo na bro, yan. Sige, Start na, sige. start na. Oh, shot. Sige, sige. Sige na. Sige, laro na. Oh, bakit tayo pa? Sige na. Oh, sige na. Isa, dalawa, tatlo. Oh, isa pa. Isa. Oh, miss. Sige. Oh, sinong pares-pares muna? Kakampi mo na kung sinong kakampi. Sila nga. Kami dito. Oh, sige na. Oh, good. Sino kasama? Yan. Yung naka-team lahat. Mga naka-team. Team. Kami tayo lang pati lang. Oh, sige. Nako, nanibago. Yun oh. Oh, good. Oh, shit. Oh! Naka 2 ways. 2 ways. Uluan ba? Ulto? O tuwan? Yari na naman, oh! Oh! Kulang pa. Kinulangan. Parang isa lang marunong mag-shoot yan ah. Ilang score? Uy! Good. Sige. Good. 30, last 30, pampahilot. 80 na yan. Hindi yan sa akin, bro. Best game. Ikaw na anak. Trito. Kailangan alas 4:03. Edit natin yan, na nakuha mo. Grabe mga pasahan ah. All 3. Pagod na. Bong nagdadala. Pinasa kay Brad Wendell. Pinasa kay Brad Nolito for 2. Bang! 4-3. Brad Nolito ay Padadige.
Pinasa kay Brad Leo. Brad Leo on the ball for 2. Bang! All four. Galing. Bong. Pinasa kay Brad Nolito. Pinasa kay Jan for 2. No. Agaw ni Brad Nestor. Pinasa kay Brad Bernabe. Nakuha ulit ni Brad Nestor. Tinira ng 2. Brad Nolito. Pinasa kay Brad Wendell. Pinasa kay Jan. Bang! All five. Brad Leo. Nagdadala ng bola. Pinasa kay Brad Bong. Nice one. Brad Nolito. Nakuha ni Brad Bong. Nakuha ni Brad Nestor. Nakuha ni Brad Leo. Nakuha ni Brad Gudencio. Brad Bernabe. Oh! Lagi nagkakadsit. Nolito. Matangkad eh. Brad Bong. Tumira ng 2. Wala. Nakuha ni Brad Nestor. Pinasa kay Brad Leo. Pinasa kay Brad Gudencio. Tinira ng 2. Wala. Brad Gudencio. Dandaan lang. Magtatrabaho pa tayo bukas. Tabaan lang. All six. Tanggalin mo yung chinilas mo. 30, 50 pang hilot. 80 na. Brad Leo. Luma na yung chinilas mo eh. Tinira ng 2. O, hanggang 12 lang yan. Leo, pinasa kay Brad Wendell. Brad Nestor, tumira, wala. Brad Wendell. Brad Nestor. Teamwork yung dalawa na yan eh. Natutulog sa ano? Tira mo na. Sabot. 87. Magaling man loko tong kapatid na to. Kanina pa napapasahan. Nahalata ako na. Brad Leo. Fortuno, nakuha ni Brad Gudencio. Tumukol ng 2. Wala, nakuha ulit ni Brad Leo. Dribble ng bola. All eight. Tinira ni Gudencio, wala. Kaya yan, 3 laro. Tira! Kasira naman chinilas. Palitan na yung bukas. Balik ko na. Pointer. Kira, lamang kami ha. Bong. Pinasa kay Brad Nolito. Tinira ng 2, wala. Rate. Warning ha. Warning.
Pawis talaga yan. Hindi pa may na. Tapusin nyo na yan, tapusin nyo na yan. 15 minutes pa tayo, oh. Wala pa isang oras. Oh. Oh! Lamok, lamok. Marami lamok. Dale, sigal. Grabe naman yun. Oh. Ang lalim nun. Wala pa, di pa pumapasok. Huwag mo na tumakbo. Apat ay. Last warning, warning, warning. Last warning, last warning. Hindi, 12 lang. Parang mayroong ano. 12 lang. Parang 12 lang. mayroon tayong laro. 12 lang. Oo. Last warning parehas. All kayo, all. Last 8, last 8. Last 8 ba? Last 9, last 9. All. Bantay, bantay. Hindi. Para maganda yung... Parang makakatatlong laro man lang eh. Para makatatlong laro. Uy, uy, uy. Gumaganda yung laban. Gumaganda yung laban. Ano siya? Nice. Delikado yun. Balik mo na! Balik! Balik! Ay, grabe oh. Oh, last 0. Last warning, last warning. Wait lang. Komplet. Sabi natin to baka mamaya makadisgrasya eh. Ay, ulit. Kailangan pala, may kailangan sa akin sa pack. Oh, sige, sige, game. Hindi na to. Oh, tapos.